कौन है कान्हा मुहटा एमती ओहल रखिचु कहीं मनटा जमा भल लगुनी दीदी। कहीं रे कान्हा तो बाहाघर पई आमे कलिकता जाउछु। मो मन जमारू मानुनी दीदी। मु तो चाहूली तो सहित कलिकता बुलिबाकु जीवी। हाँ आमे तो समस्ते सांग ही जीवा कान्हा ताहले पुनी मन खराब करूचु कहीं तोर तो बाहाघर तू तो आम सांगरे बुलिबाकु जाई परिबुनी। बाहाघर पर आम सहित रही परिबुनी। सेतेबेले कोन हबो दीदी? तू न रहिले तो मते बहुत कष्ट हबो। किए मो सहित कथा हबो खुआई दबो किए गीत सुनेबो। ए दीदी मते तो सासु घर को नहीं जीवु ना। मुझे सोना पुई रही भेणी भाई को जमा हैरान करिबिनी। एमिति कहना कान्हा मु तो सब बेले तो सहित रहिबी तो मन भितरे खाली जहा मु निजे नथिबी एठी। तू जेते बेले मते डाकिबो तो दीदी सेते बेले तो पाखकु चली आसीबो। सुनना भाईटा मोर आ मन खराब करना। श्यामा चली गले सबुठु बेसी मन दुख बोधे कान्हार हबो। बहुत एकुटिया हेई जीवो पिलाटा। कान्हा आमे तो समस्त तो पाखे अच्छु ना। मु गप कहिबी खुआई देबी दीदीर बाहागर हेई जाउछि बोली कोन मन खराब करंती। आ आनंद करिबा कथा। एबे जा घरे जा जाई सोई पड़ जा। माँ गोटे दुख ना मो मन भीतरटाकू जेमिति खाई जाउछि। की दुख माँ? गरीब घर हऊ पछे जहा हेले भी तो एटा आम घर। जदि बाहाघरटा आम घरे हेई थांता ताहले ना मते बहुत शांति लागि थांता। कौन आउ करिबु कहूनु माँ? भाग्य चाहा अच्छी सिया तो हबो। चिंता करना। शुणुच कहूली कि मु गोटे कथा भाबुतिली। कौन कह ना? देख श्यामार बाहागर पाई तो गहना गांठी गढ़िबाकू हबो। अंततः कानर नाकर हातर तेणु मो बाहागर जो गहना गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक जदि भांगी नुआ करी ता पई किछि से सब कथा तमे मुहर धर ना विष्णुप्रिया। जमा जमा नुहे से गहना रे मु हाथ दे परिबिनी। ना 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 से होची स्त्री धन। केते दिनर पुराना स्मृति कुह तो केते दिनर ना ना जीवन गले भी ना ना से गहना मु नहीं परिबिनी। तेणु मु भाबुथिले ता अपेक्षा बरं हाथ को जदि किछि नगद टंका आसी जाता ताहले बहुत भल होंता। बुझिल? केमिति देख बर को तो किछि गोटे दबाकू हबो। श्यामा बाहागर पई साड़ी किनिबाकू हबो आ 5 जन लोकन को खुआइबाकू हबो। एते गुडे टंका तमे जोगाड़ करिबो कोठू? गुरुमा ओ टंका देबे बोली तो मने होउनी। सेति पई तो मो बाहाबाकू चाहुनी मां। देखुछ उफ पुणी सेई गोटे कथा। आउ कौन कहबी कुह तो? बाहाघर रे एते आयोजन तार एते खर्च कोठू पाइबो तमे माने ए सबु? गुरुमा तो ठीक कहउथिले ए बाहाघर तमे भांगी दियो मां सेथिरे समस्तंकर मंगल। ता छड़ा तम मानंकु एमिति रास्ता रे बसई दे मु कुआडे जाई परिबिनी मां। एमिति कथा कुहंतिनी मां, एमिति कथा कुहंतिनी। बाहागर जिए ठीक करछंती खर्च बार्च कथा सीए भी ठीक करिवे। हेलो सामा मु बाबा आमे तो समस्ते अछु। बाहर कथाटा शुणिकी मनटा एमती खराब कहीं हो गला शुणे। पागली भौणीटा मोर रह देखुची मु। बाबा कहते कौन कि कीर्तन पाई जते सब धरा केतरा दिन रे 25,000 खंडे व्यवस्था करी हबनी कि कहलो? हाँ सेटा है। आश्चर्य कथा कहछु तमे कहले देखी। सबु टंका जदि तमे भौणी बाहागर पे खर्च करबो तेबे घरटा चलिबो केमिति? अच्छा ये बहुमा तमे टिके शांत हुआ। मो कथा होची तो ये कन्हई बाबा कहउथिल कोन कि 25,000 खंडे टंका तो जोगाड़ ही जीवो किंतु बाहाघर जहा खर्च सेति पई तो एई 25,000 टंका रे मु तो किछि करि परिबिन रे बाबा। हबनी बाबा। ना 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 ता छड़ा एमासरी तो कान्हार औषध भी किना हेनी ए पर्यंत बाबा।
ଓ ହଁ ସେଇଟା ବି ତ ହେଇନି। ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି। ତମମାନେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି କୃଷ୍ଣଚରଣ ତମ ପାଖକୁ, ଶ୍ୟାମାର ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା? ନା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏବେ ତମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର କୃଷ୍ଣଚରଣ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନା, ଏଇ ଟଙ୍କା ତମକୁ ଫେରେଇବାକୁ ପଡିବନି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଶ୍ୟାମାର ବାହାଘରଟା ତମେ ଭଲରେ କର। କି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର, କି ସୌଭାଗ୍ୟ! ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଭାଷା ପାଉନି। ତେବେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୁଡା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି ଭାଇ, ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। ବେଶ, ଯେବେ ପାରିବ ସେବେ ଦବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ତମେ ବାହାଘରର ଆୟୋଜନ ସାରିଦିଅ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ କିଣାକିଣି ଅଛି ତାକୁ ସାରିଦିଅ। ଦେଖ, ପୁଅ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ତମେ ମାନେ ଅସମ୍ମାନିତ ହୁଅ, ତେବେ ଜାଣ ମୁଁ ବି ଅସମ୍ମାନିତ ହେବି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତମେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ କୃଷ୍ଣଚରଣ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବି। ହେଇଟି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପଠଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତ ଭାବି ପାରୁନି ମା, ମୋ ଦିଦିର ଝିଅ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଛେଇ ବୋଲି। ଛି 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 ଛି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ ସତରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମା, ମତେ ମୋ ଦିଦି କହିଥିଲା ଅମୃତା ଘରର ସବୁ କାମ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସରଳ ମନରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବସିଥିଲି। ମୋର ସତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା। ମୋର ଆହୁରି ଖୋଜ ଖବର ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ, ଆଉ କହିଛି ଆଉ ସେ ଯେମିତି କେବେ ବି ନ ଆସେ ଏ ଘରକୁ। ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏ ମା, ଏତେ ମନ ଖରାପ କରିବା ଭଳି କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲ କରିଛୁ, ବିଦା କରିଦେଇଛୁ ତାକୁ ଏ ଘରୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ବୋଲି ତ ସତଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ହଁ ଏ ମା, ଏଇ ଦେଖ କି କାନ୍ଦ। ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ମନ ଖରାପ କରି କାନ୍ଦୁଛୁ ଯେ? ଶୁଣ ନା, ତୋର ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତୋ ଅଜାଣତରେ ହିଁ ଘଟିଛି ଘଟଣାଟା। ଶୁଣ, ମନ ଖରାପ କରନି। ନା ମା, ତେବେ ବି ମୋର ଖୋଜ ଖବର ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା, ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଦେଖ ଝିଅଟାର ଭୁଲ କି ହେଇଯାଇଛି। କାନ୍ଦ। ଆରେ ଏତେ ମନ ଖରାପ କରନି। ମୁଁ ମା କଣ କରୁଛୁ? ଚାଲୁ ନା, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ପରା। ଆରେ ବାବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ତରତର କରୁଛି। କାହିଁକି ମା, ମୁଁ ତମର ସେବା କରେନି କି? ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ତ ସେବା କରେ। ତମଠୁ ବଡ ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ହିଁ ତ ହଉଛ ମୋର ଭଗବାନ ମା। ଏ ମା, ମଝିଆ ବୋହୂ, ଦେଖ ମୋ ପୁଅ କଣ କହୁଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି କି? କୁହ ତ ମଝିଆ ଭାଉଜ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ମନ୍ଦିରର ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ବେଲପତ୍ର ଏଇଥିରେ ରୁହନ୍ତି? ତା ତ ନୁହେଁ ନା। ସେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ। ତମେ ମାନେ ଯାଅ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ। ତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପୂଜା, ଆଉ ଏ ପୂଜା କରିବାକୁ ହିଁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। କଣ ହେଲା? ଚାଲ, ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ନା। ଚାଲ 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 ମା, ଯାଉଛି ବାବା। ଚାଲ। ନା ବାବା, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଦାନ ନବନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ନିଜ ଆଡୁ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ ରେ ମା, ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ମନା କରିବି କହିଲୁ? ସେ ଯାହା ବି ହଉ ବାବା, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମେ ଆଉ କରଜର ବୋଝ ବଢାଅ। ତୁ ଶୁଣିଲୁନି ମା, ତୋ ବାବା ତ କହିଲେ ସେ ନିଜେ ସବୁ ସୁଝିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଜମା ବି ବୁଝି ପାରୁନି, ବଡ ବାପା ଏତେ ଆଗେଇ ଆସି ଉପକାରଟା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କଣ କିଛି ମତଲବ ଅଛି? ନା ବାବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଟା ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବାସି ମିଳିଲେ ବି ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ, ନୁହଁ କି? ନା, ଥରେ ଖାଲି ଆପଣ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିକାଲିକା ଦିନରେ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି କେହି 10-12 ଥର ଭାବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବୋହୁ,
त्रिलोचन भाई असत लोक नुहंती। सी आम पाखरे देवता बहु देवता। ए प्रस्तावटा तो से ही आनिकी आसीथिले। एते बड़ मनर मनीष, एते बड़ मनीष, हुए तो से निजर मान सम्मान कथा भाबी ए सब करिसंती। हाँ ये कथाटा तुम्हें पूरा ठीक कहिଛ विष्णुप्रिया। भगवान आम कथा शुणी त्रिलोचन भाई को पठेइचंती। हरे कृष्ण। तू चिंता करना माँ, चिंता करना। ए ऋण को मु जेमिति हेले सुझी देबी। तो बापा तते कथा दउची। बड़ बापा हठात उदार हो गले कौन पाई? एते दरद से आमा उपरे? या पछरे निश्चय किछि गोटे गंडगोल अछि। गुरु 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 माळविका माळविका काहे कि विघ्न घटौच कहिलो? विघ्न करिनी, आमे मंदिर को पूजा करिबा पई जाउछु। अरे कथा कण? सकाळु सकाळु मंदिर को सांगरे पुणी निखिल? सेई निखिल रो मन हेछि बोली जाउची। मु तो ठाकुरंक पाखरे मानसिक करिथिली, सेइथि पई पूजा करिबा पई जाउची। मो ठाकुर जेमिति निखिल पई पसंद हैला भली गोटे झियो जुटेई दियंतु। पाइबो भाउज पाइबो, मन पसंदर झियो पाइबो। अनेक आगुरु पाई पारिथांत जदि निखिल मो कथा मानी प्रतिदिन सकाळु सूर्य प्रणाम करिथांता। पीसी 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 सूर्य उठिबा आगरु ही मु सूर्य प्रणाम कर दउची। एई तोर बहुत बड़ दोष बुझिलु तो? एते टिके भक्ति श्रद्धा नाही तो मनरे। माँ शांताणी से पटरे सबू रेडी करके रखी देछि। अच्छा चादर गुड़ा को ठीक भाबरे रखी देछ तो? हो बहु माँ सबू प्रस्तुत अछि, तमे शीघ्र शीघ्र आसो अच्छा, खाली। आसुछु। मझिया बहु मु जे पर्यंत न फेरिछि घर टिके देखुथु। हां मां एटा तो मो दायित्व, चिंता करंतुनी। अच्छा ठीक अछि। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अमृता को नहीं मो प्लानटा फ्लॉप हो जाई पारे मां, किंतु निखिल स्त्री करी आपण जहा को भी आनंद ना कहेंकी ताको रहेबा को पड़िबो मो कंट्रोल रे। मो भाई को शीघ्र शीघ्र भल कर दियो ठाकुरे। बाहाघर परे आउ कहा घर को जाई
मु जमा शांति रे रही पारिबिनी। कान्हा पाखरे ही मनटा रहिबो। एटा कौन कि रे कान्हा? भाबुचे एटा बोताम। एटा तो सुनार। तू कोठु पाइलु? आमर से कबाट पाखरे। आम कबाट पाखरे एटा कोठु आसिला? गुरुमांकर ना, गुरुमांकर तो पड़ी जिबा कथा नुह। ताहाले एटा कहार? तते घरे पहुंचेबा को सहररो जो भाई आसीथिले सेई बदे पक्की दिजंती। एटा तो पाखरे जत्न रे रखी था कान्हा। जो दिन तोर सहरी भाईଙ୍କ सहित देखा हबो से दिन तू एटा देई दबु। ना ना, एटा तू तो पाखरे रख। जेबे तो सहित से देखा हबे तू देई दबु। अच्छा दीदी, तो सहित से सहर भाईଙ୍କର केमिति देखा हबो? ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, सब ठीक अछि। तुम जाओ। हाँ, आपण किसी चिंता करंतुनी सर। तमे किंतु सावधान थिबो। चिंता करिबेनी, मु आपनको परे फोन करूची। जमा डरी जीवन तमे। हाँ, एकदम बढ़िया भावरे आसीगलेनी। चलंतु मैडम, हमें हम कामटा आरंभ कर दबा। आसंतु। ए नियंतु। कौन है लामा? चलो ना। रह टिके। देख देख कि सुंदर देखिबा को, कि सुंदर तार आखि नाक। माँ, ये सब कौन कहछ तमे? चलो चलो देखिबा को कहूछ पर तुमको। चलो चलो। राधा रानी रो भाबो दुई कूल को छुए। ना 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 होनी राधा, आउ टिके भाव दे। हाँ सुन। राधा रानी रो भाबो, राधा रानी रो भाबो नदी दुई कूल को छुए। दुई कूल को छुए। हबनी हबनी, मरी गले भी गीतटा हबनी। सारा जीवन चेष्टा करी चलिबु, किंतु तू ए गीतटा उठेई परिबुनी। माँ मु तो चेष्टा तू करूची। चुप कर। ए सब चेष्टा रे हुएनी, बुझिलु? सेपटे सेपटे श्यामार बाहाघर ठीक हे जाईछि। मोर छाती धड़धड़ हेउछि, जानिछु रे ता। अच्छा माँ, श्यामार बाहाघर हो गले मो गीत कोन हबो माँ? अरे अरे सेई चिंता रे तो मरी जाउछि रे माँ। सेथि पई तो धरि की बसिछि एठी ए सब। अच्छा अच्छा, गोटे कथा जमा भी मानि पारुनी मु, जे ए जो बाहाघर पई चेष्टा करूछि, कृष्णचरण एते टंका पाउछि कोठु? तार तो किछि संचित धन ही नहीं। टंका तो देइछिन से त्रिलोचन बड़ बापा। पार्वती कौन घटना? कौन पार्वती? से त्रिलोचन भाई एते टंका दउछंती, कौन हेछि? कौन घटना? कौन आउ
ঘটনা এই যে শ্যামার বাহাঘর হଉଛି তার প্রস্তাব তো ঠিক করে দিলে সেই ত্রিলোচন বড় বাপা আউ পুনি কোন শুনিলি জানিছন্তি বাহাঘর পাই যে সব খরচ বার্চ হব সেথিপাই সে পুরা লক্ষ টঙ্কা পঠাইছন্তি। 1 লক্ষ টঙ্কা ত্রিলোচন ভাইଙ୍କର ଏଥିରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ପାଇଁ? সেটা তো সে জানতি বাবা। ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ସେ ପୁଅ ଘରର ନାଁ ଠିକଣା ଫୋନ ନମ୍ବର ତୁ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଛୁ? না গুরুমা মু তো এসব কিছু জানিনি মো শ্বশুর বি বোধে কিছু জানি নাহান্তি। ଯୋଗାଡ଼ କର ପାର୍ବତୀ। ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଠିକଣା ଫୋନ ନମ୍ବର ଯୋଗାଡ଼ କରି ମତେ ଆଣିକି ଦିଅ। ମୁଁ ବାକି ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। মা কହୁଥିଲି যে সে আমার শাশুড় লোকଙ୍କ ফোন নম্বরটা টিকে দিଅନ୍ତୁ না। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର